guys! Welcome to our channel, Hasmin Family Vlog. Yan guys, magtupi muna tayo guys. Dahil wala naman akong gagawin kundi magtupi kadamit. Amoy ko siya guys kasi parang may amoy. Kasi taglamig guys. Kaya hindi matuyo agad yung mga damit. Yan. Kaya ginaamoy ko siya baka baka may amoy. Malamig kasi guys ang panahon kaya hindi dry na dry talaga yung damit kaya medyo may may tawag nito. Kung walang downy, wala talaga kasi taglamig ngayon. Mano talaga siya mangangamoy. Pag walang downy. Ang hirap magpatuyo ngayon kasi taglamig eh. Kaya yan, ginaamoy ko. Ang hirap na Mabuti guys kasi bangon-bangon na ako kasi trangkaso dahil taglamig. Yan. Kakagaling lang kanina sa doktor. Nak! Nagano ka? Sure ka? Parang wala naman ako narinig ng galigpit ka eh. Aywa. Parang wala naman akong narinig. Ga? Ay di, wow! Kasi nungaling mo. Yun nga sinasabi ko kasi wala man lang imik, wala man lang kala sa taas. Tapos sabihin mo, luka-luka tong batang to, wala talaga. Ang galing nito. Naglilinis daw pero marinig naman kasi kung nagapaninlo, wala. Kaya nga. Inaamoy ko yung damit kasi malamig. Tuyo siya o hindi. Wala sa ayos. Basa ata anak yung iba. Basa. Ang dami kayang basa. Daming basa ng damit. Yan nga sinasabi ko eh. Hindi talaga tuyo yung iba. Hoy bruha. Alam ko nakahiga ka lang dyan. Inaanto ka no? Laro pa mamaya. Wala kang laro mamaya ha? Hala, gabi-gabi naglaro na lang ka. Anong laro nila? Wala nang katigilang laro. Lahat ang inatubag kundi laro. Itong batang to, wala talaga. Kaya napupuyat sa umaga, tagan oras makatulog. Buti siguro patayin ng maaga yung internet. Ano? Ano? Kaya nga, patayin yung internet. Ano, masagad ka lang, bas? Ayan guys. Aray ko.
Mabasa. Hindi ito yun na. Panay ang amoy ko nito. Magpangano ka na dyan. Maakit ako mamaya habang di ka patapos. Tandaan mo, kunti lang yung irimuson mo dyan, ha? Kunti lang yan. Amoy porsyon nata to. Amoy porsyon. Kasi pag ilagay ito siya guys sa kwan, sa loob mga ngamoy ito siya eh. Pag hindi tuyo. Ang hirap kasi maglaba ngayon guys kasi kwan, winter kasi hindi talaga matuyo ng masyado kasi malamig. Kaya ang hirap magbihis ng mga makapal. Kailangan hindi magbihis araw-araw. Nandiyan na si Baba mong buang. Yan dyan na yung asawa kong buwang. How? Galit ata to. ها؟ ليش انت زعلان؟ لا عشان مفتوح هذا ما انا فكر سكر يعني. لازم بكره افك هذا كرتون هذا جاكر قديم كثير ناس يبغاه اعطيهم عشان يخلي ليش هدول ما رقنا اشتريك. شوفي من هناك قول هذا ريال ودي هناك. ليش انا بسوي تعبان ايش اسمها؟ ودي هناك من الريال و اسمها هناك كثير. بيرو بكره هناك. طيب بعدين مرة حلو 9 ريال بيب. طيب بكره في المطر في هناك. هدي هو. يا هذا هو. هاي منى هاي. هاي هاي هنا. هنا هاي. كسلان انت. تبغى اكل؟ لا ما بقى. ها؟ ما بغى اكل؟ لا الساعة 10:30. 10:30. ايش بغى؟ ها؟ لا ما ابغى نوم. ها؟ ابغى نوم. تبغى نوم؟ أي. شوية. تعال هنا. هاي نسيت مويه. ما تبغى خلاص؟ لا ايوه ما في موية. اكلت دواء؟ لسه. ما اكلنا عشان مش في هذا البارد. ما في بارد هذا من زمان هنا. هذا بارد. لسه في موية باقي. ها؟ شوفي. لا ما في مويه لا. بارد بس. بارد.